Buenos días. ¿Cómo están? Good morning, how are you? You know, en la cultura hispana, cuando le preguntamos a alguien, how are you? Las personas dicen bendecidos. In our culture, the Hispanic culture, when we ask someone, especially a believer, how are you feeling today? We will respond, blessed. How are you? How are you this morning? La semana pasada vimos cómo Dios cumplió su promesa en la vida de Isaac. Last week, we saw how God fulfilled his promise in Isaac's life. Sosteniendo un pacto en medio del conflicto y transmitiendo su bendición a la siguiente generación. Upholding his covenant in the midst of conflict and transferring his blessings to the next generation. Hoy nos encontramos con Jacob, el heredero de esa promesa. And today we meet Jacob, the heir of that promise. Si Isaac representa la promesa que recibió, Jacob representa la promesa que se pelea. If Isaac represents the promise that is received, Jacob represents the promise that is fought for. Porque realmente hay momentos en nuestra vida que no basta con saber que Dios ha hablado, sino que debemos aferrarnos a Él. Because there are moments or times in our lives when it is not enough to know that God has spoken, but we must hold on with faith. Luchar en oración y decir como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Fight in prayer. We need to fight in prayer and say like Jacob, I will not let you go until you bless me, Lord. Veremos que el Dios que promete también transforma. And we will see that the God who promised also transforms. Esa noche de lucha, Jacob no solo recibió una bendición, sino que un nuevo nombre y un nuevo destino. On that night of struggle, Jacob not only received a blessing, but a new name and a new identity. Me gustaría que oremos. And let us pray together. Señor, te damos gracias en este día. Lord, we're so thankful this morning. Este es el día que tú has formado para nosotros. This is the day that you have made for us. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos al corazón speak to our hearts. y que nuestras vidas continúen en ese programa de transformación. May our lives continue in that process of transformation. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. In your name I pray, Lord Jesus. Amen. Amén. La mayoría han oído hablar de Jacob, uno de los patriarcas, pero no todos conocen el trasfondo de la historia de este hombre. And most of us heard of Jacob, one of the patriarchs, but not everyone knows the background of his story. Jacob fue el hijo de Isaac y Rebeca, concebido en medio de una situación imposible porque su madre era estéril. Jacob was the son of Isaac and Rebekah, conceived in the midst of an impossible situation because his mother was barren. Dios respondió la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de dos gemelos. God answered the prayer of Isaac, and Rebekah became pregnant with twins. El primero en nacer fue Esaú, pero Jacob salió después agarrado del talón de su hermano. And when we know the story, when we read the story, the first to be born was Esau, but Jacob came out after him, clashing in his brother's heel. Como símbolo profético expresado en Génesis 25:23, As a prophetic symbol expressed in Genesis 25:23, en donde encontramos la profecía de Dios a Rebeca acerca de sus gemelos no nacidos todavía. where we find God prophecy to Rebekah about her unborn twins, Afirmando que se convertirán en dos naciones separadas y que el mayor servirá al menor. the prophecy saying that they will become two separate nations,
and the older will serve the younger. Desde su nacimiento, Jacob vivió en una existencia marcada por el conflicto con su hermano, con su familia, consigo mismo y finalmente con Dios. And from birth, Jacob lived a life marked by conflict with his brother, with his family, even with himself, and ultimately we see with God. Su significado de su nombre suplantador resumirá bien la vida de engaño y manipulación. Supplanter and one who deceives are two ways of interpreting Jacob's name, both of which sum up his life and his life of deception and manipulation. Jacob robó la primogenitura y con la ayuda de su madre engañó a su padre para obtener la bendición de Esaú. Jacob took the birthright and with his mother's help deceived his father to receive Esau's blessing. Estos dos actos fueron meramente accidentales, sino la expresión de una realidad profunda que muchas veces marca el corazón humano. These acts were not merely accidental, but the expression of a deeper reality that often marked the human heart, Tales como el engaño, such as deception, la manipulación, manipulation, la necesidad de controlar los resultados y asegurar la bendición a cualquier costo. the need to control outcomes, and securing blessings at any cost. Y pareciera que estos forman parte de un ADN del alma que se va desarrollando en la vida de una persona desde sus heridas, sus temores, sus carencias afectivas o espirituales. And it seems that this is part of a soul DNA that develop in a person's life from their wounds, fears, and emotional or spiritual deficiencies. Y si estas no son confrontadas y transformadas por Dios, terminan moldeando no solo nuestras decisiones, sino también nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestro destino. And if these are not confronted and transformed by God, they end up shaping not only our decisions, but also our identity, our relationships, and our destiny. Jacob no era solo un mentiroso, era un hombre definido por el engaño. Su mismo nombre lo identificaba con esa conducta. Jacob was not just a liar, he was a man defined by deception. His very own name identified him with that behavior. Amados, y es que así como él, muchos caminan por la vida creyendo que deben manipular las circunstancias para obtener lo que desean. And beloved, in reality, just like him, many walk through life believing that they must manipulate circumstances to get what they want, Sin saber que la verdadera decisión no se alcanza por la astucia humana, sino por la rendición delante de Dios. without knowing that true blessing is not achieved through human cunning, but through surrender our life to God. Quien es el único capaz de cambiar el nombre, el rumbo y el carácter de quienes dejan de ser transformados. Who is the only one capable of changing the name, directions, and character of those who allow themselves to be transformed. Ese pecado de engaño lo llevó a huir durante 20 años, vivió en tierra ajena sirviendo a su tío Labán. And that sin of deception led Jacob to flee, and for 20 years he lived in a foreign land serving his uncle Laban. Y fue ahí donde Jacob experimentó en carne propia lo que él mismo había sembrado. There, Jacob experienced firsthand what himself has sown. Irónicamente, fue víctima de las mismas artimañas que él usó para usurpar la bendición de su hermano. Ironically, he was the victim of the same tricks he used to usurp his brother's blessing. Parece que la vida de Jacob se desarrolla en un entorno donde la manipulación parecía el lenguaje de esa familia. And it seems that Jacob's life unfolded in an environment where manipulation was
a familiar language. Su madre Rebeca había tramado un plan para engañar a Isaac. We see his mother Rebecca came up with a plan to deceive Isaac. El mismo Jacob había mentido para obtener la primogenitura. Jacob himself had lied to obtain the birthright. Y su tío Labán, astuto calculador, lo engañó rápidamente. And his cunning and calculated uncle Laban repeatedly deceived him. Luego más adelante miramos cómo ese patrón continúa en la familia y vemos a los hijos de Jacob mintiendo acerca de la vida de su hermano José. And later on we see this pattern continue in the family as Jacob's son lied about their brother Joseph's life. Parece que es la familia de los mentirosos, ¿no es It cierto? seems like we can call them the family of liars. Pero a pesar de su éxito material, tenía hijos, siervos, ganado, pero le faltaba algo, una verdadera transformación espiritual. But despite his material success, he had children, servants, and livestock, but he was missing something, a true spiritual transformation. Amados, la verdadera bendición no se basa en lo que tenemos, sino en con quién caminamos. Beloved, true blessing is not based on what we have, but on who we walk with. Aunque muchos hoy piensan que la bendición se mide por las cosas materiales que poseen, la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Although many today think that blessing is measured by the material things they possess, the Bible teaches us something much deeper than that. Conocer a Dios y vivir en comunión con Él es el mayor regalo que podemos nosotros recibir de parte de Él. And I want you to remember this morning, knowing God and living in communion with Him is the greatest gift we can receive. A esta altura, Jacob ya era un hombre próspero, pero aún le faltaba lo más importante, un encuentro transformador con Dios. At this point, Jacob was already a prosperous man, but he still lacked the most important thing a human being needs, and that is a transformative encounter with God. El capítulo 32 de Génesis nos presenta el momento culminante en la vida de Jacob. And chapter 32 of Genesis presents us with the culminating moment of Jacob's life. Aquí no se trata solo de un cambio de rumbo, sino de un cambio de identidad, de carácter en el corazón de este hombre. And this is not just a change of direction, but a change of identity, character, and heart. Y este es el punto de quiebre que todo hijo de Dios debe tener alguna vez en su vida. And this is the turning point that every child of God must have at some point in their life. Jacob buscó el rostro de Dios en oración. And we can read, we can see right there that Jacob saw God's face in prayer. Antes de luchar con el ángel, Jacob tuvo un tiempo de oración. Before wrestling with the angel, we see that Jacob took time to pray. Cuando vemos la vida de Jacob, hasta este momento no era un hombre de oración. And when we look at Jacob's life up to this point, he was not a man of prayer. Es más, parece ser que es la primera vez que él lo hizo orar. In fact, it seems that that was the first prayer that ever prayed. Y qué oración tan honesta y teológicamente muy profunda. And what an honest and theologically profound prayer it was. La pregunta es, ¿por qué ora de esa forma Jacob? And the question is, why does Jacob pray this way? Oró porque su corazón estaba lleno de temor. He prayed because his heart was filled with fear. Él se entera que su hermano Esaú viene al encuentro con 400 hombres. And he learned that his brother Esau was coming to meet him with 400 men. Esto lo llenó no solo de temor, sino de una angustia muy profunda. This filled his heart not only with fear, but also with anguish. Hasta este momento Jacob había confiado más en su ingenio que en la intervención divina. Up to this moment, Jacob had trusted more in his own cunning than in God's help. Aunque era hábil en la manipulación, en el engaño,
esta situación estaba fuera de su control. So Jacob was so skilled in manipulation and deception. This situation with his brother was beyond his control. No había nada que él pudiera hacer para controlar la reacción de Esaú. There was nothing he could do to control Esau's reaction. Es por eso que por primera vez se humilla y profundamente ora. So for the first time, he humbled himself deeply and prayed. Y él dijo en su oración estas palabras: And he said this word in his prayers. Dios de mi padre Abraham O God of my father Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord, who said to me, vuélvete a la tierra y a tu parentela y yo te haré bien. return to your country and to your kindred, and I will deal well with you. Menor soy que los misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. I'm not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown to your servant. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Deliver me from the hand of my brother Esau, for I fear him. Jacob ora apelando al carácter de Dios y a su fidelidad y misericordia. And Jacob's prays by appealing to God's character, his faithfulness, and his mercy. Y se muestra hasta cierto punto humilde al decir, menor soy que todas tus misericordias. And he shows humility by saying, I'm less than all your mercies. Con esta expresión está reconociendo que no merecía absolutamente nada. And with this expression, he's acknowledging that he did not deserve anything. Y cuando leemos Génesis 32, él no parece estar orando movido por el arrepentimiento, And when we read Genesis chapter 32, he does not seem to be praying out of repentance, sino por el temor ante el pronto encuentro con Esaú. but out of the fear of the imminent encounter with his brother Esau. Y es importante notar que su oración es más una súplica por protección que una confesión de pecado. And it is important to note that his prayer is more a plea for protection than a confession of his sin. Y eso tiene tres implicaciones muy And this importantes. has three very important implications. La primera, la transformación de Jacob no comienza con arrepentimiento consciente, sino con una crisis que lo empuja a buscar a Dios. Number one, Jacob's transformation does not begin with conscious repentance, but with a crisis that drives him to seek God. Número dos, Dios no espera a que estemos completamente arrepentidos para intervenir, And number two, you need to understand this. God does not wait for us to be completely repentant before he intervenes. sino que en su gracia usa nuestras crisis para confrontarnos y luego transformarnos. But in his grace, he uses our crisis to confront us and then transform us. Y en tercer lugar, Jacob descubre quién es, no cuando ora por ayuda, sino cuando se queda solo en la noche y lucha con Dios. And number three, we see it was in his prayer for help. It wasn't in his prayer for help, but in the solitude of the night, wrestling with God, that Jacob discovered who he truly was. Mis queridos hermanos, así somos muy a menudo. My beloved brothers and sisters, that is often how we are. Muchas veces acudimos a Dios y clamamos por ayuda, no porque realmente querramos cambiar, sino porque tenemos mucho miedo, tenemos muchos conflictos, tenemos muchos problemas. Many times we come to God and cry out for help, not because we truly want to change, but because we are afraid, we are desperate, or see no way out. Estamos desesperados y no vemos salidas. Sin embargo, es precisamente en ese lugar donde Dios se revela y llegamos a experimentar su gracia maravillosa. Yet it is precisely in that place where God reveals himself and we come to experience his grace. Cuando el miedo o la incertidumbre nos paraliza, lo primero no debemos de huir o planear, sino buscar a Dios en oración. And when fear or uncertainty paralyzes,
our first response shouldn't be to run or strategize, but to seek God in prayer. En esas noches de ansiedad, como Jacob, clamemos con honestidad a ese Dios que escucha toda oración sincera. And my word for you this morning is that in those anxious nights, like Jacob, let us cry it out to God with honest heart. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. The scripture says, call to me and I will answer you. En medio de cualquier adversidad, lo primero que necesitamos hacer es clamar a Dios. In the middle of any adversity, the first thing we need to do, it is to call God and seek his face. No importa qué problema estemos pasando, necesitamos clamar al Dios de lo imposible, porque lo imposible Él siempre lo hace posible. It is important to understand that doesn't matter what you're going through, you need to call on God. You need to seek his face, because what is impossible for us, it is possible for our God. Después de orar, Jacob comenzó a caminar con Dios con una actitud de fe. And we see that after praying, Jacob began to walk with an attitude of faith. La escritura dice que Jacob tomó a su familia, los hizo cruzar el río, ¿te recuerdas? Y luego él se quedó solo. The scripture says that Jacob took his family, brought them across the river, and then he stayed behind alone. Esa soledad no fue una casualidad vacía, fue una soledad con propósito divino. That solitude was not accidental or empty. It was solitude with a divine purpose. Y el versículo 24 afirma, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Verse 24 says that he was left alone. Then a man wrestled with him until daybreak. Dios no solamente escuchó su oración, lo quebró. And we see that God not only heard his prayer, but he broke him. En medio de la noche, Jacob no recibió solo consuelo, sino que recibió también una In confrontación. the middle of the night, Jacob did not receive comfort alone, but confrontation. Y en ese encuentro Dios le tocó la cadera y lo dislocó, dejándole una marca física permanente. In that encounter, God touched his hip and dislocated, leaving him with a permanent physical mark. La pregunta es ¿por qué? The question is because why? Why? Porque Dios no quería que Jacob siguiera caminando de la misma forma. And the answer is because God didn't want Jacob to keep walking the same way. Amén. Hasta este momento Jacob se había apoyado en su astucia, su fuerza, su capacidad de salir de los problemas. Up to this point, Jacob had relied on his cunning, his strength, his ability to get out of trouble. ¿No es cierto que Jacob se parece a muchos de nosotros? Isn't it true that Jacob looked like one of us? Pero ahora, con una cadera dislocada, Dios le obliga a apoyarse en él. But now with a dislocated hip, God forced him to rely on him. La cojera de Jacob no fue una maldición, fue una señal de gracia. And we see that Jacob's limp was not a curse, it was a sign of grace. Amados, esto debemos aprender esta mañana, que nuestras debilidades, nuestras batallas no son una maldición, sino una oportunidad para ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Beloved, we must learn this morning that our weakness and battles are not a curse, but an opportunity to see God at work in our Amén. lives. Amen. Jacob, el que antes huía, ahora camina herido, pero camina bendecido. Jacob, who once fled, now walks wounded, but he walks blessed. Dios quebró su cuerpo para sanar su alma. And we see that God broke his body to heal his soul. Lo dejó cojo para que aprendiera a apoyarse no en sí mismo, sino en Dios, que cambia a los hombres, los transforma y cambia su historia y nos hace, Amén. amados, personas diferentes. Amen. He left him lame so that he will learn to lean on God, not on himself. He needed to learn to lean on the God who changes name, who transforms the life of man, and stories are changed and make a deceiver a prince. Amados,
Dios a menudo nos conduce a momentos de soledad. My brothers and sisters, God often leads us into moments of solitude. Porque algunas de las batallas más profundas del corazón solo se ganan en quietud, en la presencia del que todo lo puede. We need to understand this, that some of the deepest battles of the heart are only won in the stillness of His presence, where everything, every voice fade except His. Amén. Así como Jacob, muchos llegamos a un punto de quiebre, Like Jacob, many of us reach out that turning point, cansados de vivir dependiendo de nuestras propias astucias, trying to live independent on our own cunning, arrastrando un pasado lleno de temores, dragging a past full of fears, engaños deceit, y momentos donde escapar es la única and opción. moments where and moments when we only knew how to escape. Pero en esa noche oscura del alma donde Dios nos confronta, no para destruirnos, But it is in the dark of the night of the soul that God confronts us, not to destroy us, sino para nuestra autosuficiencia y prepararnos para una bendición. but to break our self-sufficiency and prepare us for a blessing. Jacob se levantó esa noche decidido a buscar a Dios como nunca lo había hecho antes. And Jacob got up in the night determined to seek God as he had never done before. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos estado al borde de rendirnos? And brothers and sisters, how many times have been on the verge of giving up? Jacob nos enseña que vale la pena luchar por una transformación verdadera. Beloved brothers and sisters, Jacob reminds us that true change is worth fighting for. Dios nunca rechaza al que se aferra a Él. God never rejects the one who clings on Amén. Him. Nunca. Never. Y es que tenemos una promesa de Dios que esto nos recuerda que a un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. And we have in Scripture a promise that says that a broken and contrite heart God will never despise. Cualquiera que sea tu problema en este día, Whatever you're going through right now, aférrate a Dios. cling on God Aférrate a Dios. and cling on Him. Mis amados, recuerda esta mañana, la confrontación divina es muchas veces el principio de una bendición. And remember this morning, my dear brothers and sisters, divine confrontation is often the beginning of a blessing. Amén. Amen. Recuerdo que el domingo pasado dije una expresión. I remember an expression I said last Sunday. Los problemas no son problemas. Troubles are not really troubles. Los problemas yo los hago problemas. Sometimes when problem arises, I make of a problemas- problem a trouble. Los problemas están para que yo continúe creciendo y caminando en fe. When trouble comes to our life, they are here to help us grow and walk in our faith. Miremos on God. ahora, Jacob luchó con Dios y no se rindió. See, let's look at this point right now. Jacob struggled with God and did not give up. Este es el clímax de un evento profundamente importante. This is the climax of a profound, important event. El encuentro de Jacob en Peniel no es simplemente un episodio extraño de la lucha en esa noche. Jacob's encounter at Peniel is not simply a strange episode of fighting in the night. Es uno de los momentos más reveladores en la historia bíblica. It is one of the most revealing moments in the biblical history. Ahí no solo se define el destino de un hombre, sino su nacimiento espiritual completamente transformado por la bendita gracia de Dios. It is there where not only a man's destiny was defined, but his spiritual birth was completely transformed by the grace of God. Dios no desciende para ejecutar juicio, sino para iniciar una nueva cirugía en el alma, en la vida de ese hombre. God did not descend to execute judgment, but to perform soul surgery on this man's life. Cuando vemos la lucha que se libró en ese lugar, va mucho más allá de lo físico. And the struggle that unfolded that night was far more than physical. Fue el desahogo de una guerra interna que Jacob había venido arrastrando
arrastrando desde el vientre de su madre. It was the eruption of an inner battle Jacob had been fighting since the womb. No in es his un mom. combate, es el momento en que su alma quebrada se rinde ante la presencia de Dios. And it's not just a battle, it is the moment when his broken soul surrenders to God. Y esta es la grandeza, esta es la belleza de nuestro Dios, que no rechaza a los que le buscan, ni condena a los que se acercan a Él. And this is the greatness of our God. He does not turn away those who earnestly seek him, nor does he condemn those who draw near to him. Amén. Amen. Al contrario, transforma al que se aferra a su presencia, aunque llegue quebrado, confundido y con un pasado herido. Instead of turning them away, he transformed those who cling to his presence, even if they come broken, confused, or with wounded past. Y es ahí, en esa rendición sincera, donde Él marca, donde Él bendice y redime con un nuevo nombre, como lo vemos con Jacob en el versículo And 28. it is there in the sincere surrender that he marks, blesses. Let me go back to this one. It is there in that sincere surrender that he marks, blesses, and redeems with a new name, as we see Jacob in verse 28. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. You will not longer be called Jacob, but Israel. Este momento es uno de los más poderosos en la vida de este hombre llamado Jacob. This moment is one of the most powerful in Jacob's entire life. Hasta aquí él había vivido, como ya dije anteriormente, con un hombre que refleja su historia pasada. Until then, he had lived, as I mentioned earlier, with the name that reflects his history, the impostor, the deceiver, El suplantador, el que engaña, el que luchó por sobrevivir usando sus propias fuerzas. and the one who fought to survive using his own strength. Y Dios lo detiene y le dice, ya no eres el engañador, te he dado un nombre nuevo. And God stopped him and said, "You are not longer the deceiver. I am giving you a new name." Dios no solo lo bendijo, sino que lo transformó y le dio una nueva identidad y le dio un nuevo destino. And God not only blessed him, but he transformed and gave him a new identity and a new destiny. Cuando Dios le llama a Israel, le mostró que ya no viviría peleando con sus propias armas, sino confiando en el poder de Dios. And when God called him Israel, he showed him that he will not longer live fighting with his own weapons, but trusting in God's power. Israel significa el que lucha con Dios y sale And adelante. Israel means he who fights with God and prevails. Y este nombre también es profético de Jacob. No solo nace un hombre nuevo, sino que nace una nación. This name change is also prophetic. From Jacob, not only a new man is born, but a new nation. Y de su historia rota, Dios levanta las 12 tribus de And Israel. from their broken history, God raised up the 12 tribes of Israel. Lo que parecía un conflicto personal era el plan eterno de Dios. What seems like just a personal conflict was part of God's eternal plan. Porque cuando Dios transforma a alguien, esa transformación impacta generaciones. Because when God transforms someone, that transformation impacts generations. Iglesia, muchas veces vivimos atrapados en identidades que no vienen de Dios. In church, we often live trapped in identities that do not come from God. Cargamos etiquetas que otros nos pusieron We carry labels that others have placed on us. o que nosotros mismos hemos aceptado por las heridas del pasado, llamándonos, ¿sos una carga? Or when we ourselves have accepted because of past wounded, calling us ourselves, I'm a burden, No soy inteligente, I'm not smart enough, no soy digno de amor, I'm not worthy of love, soy alguien que fui abandonado, I am someone who was abandoned, soy demasiado perdido para que Dios me use. I'm too far gone for God to use me. Llevamos esos nombres
como si fueran verdades permanentes, cuando en realidad solamente son cicatrices. Beloved, we carry these names as if they were permanent truth, when in reality they are scars only. Recordatorios de dónde hemos estado, de dónde Dios nos ha sacado, y hoy eso no nos define a nosotros. Reminders of where we have been, not the definitions of who we are. Pero escuche bien esto esta mañana. But I want you to listen carefully this morning. Dios no te llama por tu pasado, te llama por el propósito que ha puesto en ti. God does not call you by your past. He calls you by the purpose He has placed in you. Dios no te ve como el mundo te ha etiquetado, ni como tú mismo has descrito lo que tú eres. He doesn't see you as the world label you, or as you describe yourself on your own words. Él te ve como su hijo, su hija, llamados por gracia, marcados por redención, destinados y transformados. He sees you as His son, His daughter, called by grace, marked by redemption, and destined to be transformed. Así como Jacob le fue dado un nuevo nombre, Israel, Dios también quiere darte un nuevo nombre a cada uno de nosotros. Just as Jacob was given a new name, Israel, God also wants to give you a new name to each one of us. Un nombre que no está basado en tu historia de dolor, sino en tu historia nueva de amor, de redención y de gracia. Amen. A name that is not based on your history of pain, but on His history of love. Uno que no hable de lo que perdiste, sino de lo que hoy restauraste en la presencia de Dios. A name that doesn't speak of what you lost, but of what He will restore. En Cristo tenemos un nuevo nombre, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, que es más grande que nuestra In historia. Christ we have a new name, not because we deserve it, but because His grace is greater than our history. Hoy en Cristo nosotros somos diferentes personas. In Christ now we become different people. El que no amaba, hoy ama. The one that didn't know how to love now he has learned to love. El que no perdonaba, hoy perdona. The one that didn't know how to forgive now forgives. El que no aceptaba, hoy acepta. The one that didn't accept now is accepting. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Escucha, las cosas viejas pasaron. He aquí, desde que yo vine a Cristo, soy una nueva criatura. And listen to this, the old has gone, the new has come. Now that I'm in Christ, we need to understand that we are new creation. El que no Amen. daba, Pastor Ben, hoy da. The one that didn't know how to give, Pastor Ben, now is a giver. Porque hoy soy una nueva criatura. Because now we are a new creation in Him. ¿Qué nombre necesitas soltar hoy? What name do you need to let go of today? ¿Qué identidad rota necesitas que Dios transforme? What broken identity do you need God to transform and restore? Tal vez como Jacob has estado huyendo durante años. Perhaps like Jacob, you have been running away for years. Huyendo del pasado, del Running dolor, from the past, from the pain, de lo que hiciste from what you did, o de lo que te hicieron. or from what was done to you. Tal vez estás luchando con culpas, temores, inseguridades Perhaps you have been struggling with guilt, fears, and insecurities, o una identidad rota. or even a broken identity. Pero esta mañana Dios te invita a tu Peniel, a ese lugar donde te encuentras cara a cara con Dios. But this morning, God is inviting you to your Peniel, to that place where you come face to face with God. No para juzgarte, Not to judge you, sino para tocarte, para quebrarte, para bendecirte y para Aleluya. llamarte por un nombre diferente. not to judge you, but to touch you, to break you, to bless you, and to give you a new name. Amen. Amen. Ya no eres el rechazado. You're not longer the rejected one. Ya no eres el herido. You're not longer the wounded Ya no one, eres el inútil. the useless one. Ya no eres el débil. You're not longer the weak Hoy one. eres un hijo, una hija de Aleluya. ese Dios que Hallelujah. transforma nuestras vidas. You are now a son and a daughter of that God who restored our lives. Oh, sí. Yes, that's Hay the un way it is. lugar que no he mencionado, pero que es esencial para entender la historia y es Peniel. I have mentioned already this place that is so essential to understand this story, and that is Peniel.
Peniel en hebreo significa el rostro de Peniel in Dios. Hebrew means the face of God. Jacob lo llamó así porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida, dice él, fue preservada. Jacob called this place, and we can read that on verse 30. I have seen God face to face, and yet my life has been preserved. Peniel no fue solo un lugar físico, fue un punto de encuentro con Dios. Peniel was not just a physical place, it was a meeting point with God. Ahí Jacob fue quebrantado, pero también fue bendecido. There Jacob was broken, but also was blessed. Herido, pero también renombrado. He was wounded, but also renamed. Perdió fuerza, pero ganó identidad. He lost strength, but gained identity. Fue confrontado, pero también fue transformado. He was confronted, but also transformed. Deseo concluir con Let me esto. conclude with this. Así como Jacob tuvo su Peniel, tú y yo también lo necesitamos. Just as Jacob had his Peniel, you and I need one of those moments as well. Hoy la iglesia puede ser nuestro Peniel espiritual. Today, our church, the church can be our spiritual Peniel. No como un edificio, Not as a building, escúchalo bien, Listen en que to nos this. reunimos, a place where we gather each Sunday, sino un lugar donde somos quebrados, donde Dios habla y nos da un nuevo nombre. but a place where God breaks our life and a place where we can find a new name, a new identity. Mis queridos hermanos y amigos, My beloved brothers and sisters, cada encuentro verdadero con Dios deja siempre una marca. every time we encounter God face to face, we are marked by Him. Jacob salió cojeando físicamente, Jacob left physically limping, pero caminando con una nueva identidad. but walking with a different identity. Porque nadie que vea a Dios cara a cara puede seguir siendo la misma persona. Because when we see God face to face, we're never the same. Si hoy tú estás luchando, huyendo, resistiendo, If today you are struggling, running away, resisting, o simplemente estás agotado, or simply exhausted, sabes, no temas. you know what? Don't be afraid. You are not alone. No estás solo. Dios no quiere destruirte. God doesn't want to destroy you. Dios quiere bendecirte. He wants to bless you and transform you. Dios quiere transformarte. He wants to bless you and transform you. Él no te espera con juicio en la mano, sino con una bendición que puede cambiar tu nombre y cambiar tu futuro. He's not waiting for you with judgment in his hand, but with a blessing that can change your name and change also your future. Ven a tu Peniel. Come to you, Peniel. Preséntate ante su rostro tal como estás y entrégale a Él todas tus luchas. Present yourself before his face just as you are and hand over your struggles to God. Aférrate con todo tu corazón al Dios que no rechaza a los quebrantados, sino que al contrario los renueva. Hold on with all your heart to the God who does not reject the broken but renew them. Y permite que el Dios que escribe el propósito de tu vida también bendiga tu historia y te llame por un nuevo nombre. And allow the God who marks with purpose to also bless your story and call you by a new name. Amén. Amen. Hoy somos llamados hijos de Dios. Today we are called a child of God, Y Él nos ama con amor eterno. and he loves us with eternal love. Aun cuando tú te sientas solo, Even when you feel alone, Dios está contigo. remember God is with you. Esa es una realidad imborrable. That is a reality in our lives. Que el Señor me lo bendiga. May the Lord bless you this morning.